Kasi pag tungtong na ang August, so yung time zone balik sa normal na. Hindi katulad nung June na alas 10 pa, sobrang maliwanag. So, yung labas namin guys. Meron kasing kuan dyan, no? Meron kasing karawas dyan. Kaya maraming sasakyan dito na dumadaan. 24 hours yan yung karawas. So dito na area guys, yung mga bahay-bahay na yan dyan, no? Maganda dyan pag ting winter. Mga magagandang bahay dito sa malapit sa building namin. Maganda dito maglakad-lakad. Maglakad-lakad sa gabi dito. So doon sa unahan guys, yun sa unahan yun yung bus stop. So, yung nakaraan kasi pinailawan itong poste. Ngayon bakit hindi nila pinailaw yung ilaw? Yung mga magagandang bahay dito napalibutan kami ng mga bahay. Yung sa amin yun yung building na yan, oh. Yan, tapos dito naman mga bahay na dito. Ito yung area namin guys, oh. Sobrang tahimik dito. Kami lang dalawa ni Halina. Sa bahay namin. Malapit. следующий раз буду там, на той остановке. Там просто там свет, свет, да? Да. И я вчера тоже, когда вышла, здесь не работает. Здесь должна здесь не ключ. Только там работает. Ну да, там работает. Я подумала, что там на остановке буду выходить тогда. Там видно. Да. И не опасно. Угу. Все равно переход только там есть. Вот. Да, а там тоже есть какая-то дорога. Может, дождь будет? А? Наверное, не будет дождь. Sobrang dilim na ngayon kasi yung time zone nag-iba na ba. Alas 10 o madilim na.
Hindi katulad nung nakarang yung June, alas 10 pa lang. Sobrang maliwanag. So, Karosi, Takoy Vietra. Sobrang tahimik ng place namin. Oh. Diyan yung sport complex guys. Oh. Tapos may eskwelahan dito. Ha? Saptra, da, Mosid da.